Okay, hello everyone. First of all, let's thank to God Allah Subhanahu wa Taala who has given us mercy and blessing so we can attend in this class with happy situation and healthy condition. Okay, in this opportunity, me and my friend, my name is Dita Nuraini Alamsyah Putri, and my friend is Pigo Akbar Marjan. We want to present to you guys about the session 9 that is business English idioms and phrases. Okay, next slide. Next slide. Before we jump to the presentation, we will gonna do some quiz first. Here we have some clue before you answer. Jadi kita akan kasih dulu clue ya sebelum kalian menjawab quiz ini. Nah, oke. Clue-nya akan dipimpin oleh Vigo terlebih dahulu. Baik, Vigo, silakan. Oke guys, quiz nomor 1 itu clue-nya tuh ada heart dan head. Ayo, siapa yang bisa? Heart and head itu apa dalam bahasa Inggrisnya? Heart and head. Heart and head. Kalian gampang tinggal susun aja yang ada di sini. Oh, aku tahu. Boleh? Siapa? Kamu? Enggak, hei. Who are you? Hello, my name is Mr. Ismail Maulana. I think apa ya lupa. Ih, Stubborn, bener gak? Stubborn itu apa? Ya, betul, what? betul, betul. Oke. Ya? Apa artinya Ismaya dalam bahasa Indonesia artinya apa tuh? Artinya keras kepala, bener gak? Oke, betul. Kepala Oke. keras. The next one, clue-nya adalah host and sick. Host and sick. Host and sick. Coba, kalian bisa artiin dulu tuh host and sick apa dalam bahasa Indonesianya. Habis itu baru kalian cari bahasa Inggrisnya. Host and Aku sick, gampang. Oke, siapa? Amelia Diva, Oke, apa dia? hospital. Oke, that's good. Artinya rumah sakit. Oke, good. Good job. Next, Vigo. Oke, next number 3. Jadi clue-nya tuh ada mother and city. Coba diartikan dulu, langsung dijawab. Mother and City. Oke, guys, apa tuh Mother and City? Mother and City. Ada yang tahu? Oh kak, aku tahu. Siapa? Helena ya? Herlin. Oke. What is Kayaknya kapital bukan kak? apa? Kapital. Oke. Betul Ah, gak, Kak Viko? betul, artinya apa, Helena? Ibu kota. Ya, betul, betul, betul. Oke, that's good. Next is number 4, sign and hand. Sign and hand. Sign and hand. Ada yang tahu? Clue-nya sign and hand. Ada yang tahu gak, teman-teman? Sign and hand. Ayo jawab, Guys, poin. guys. Aku. Okay. Who are you? What is your name? Okay, my name is Girly Yani Nurjana. What is
Tadi itu apa, Kak? Sign and hand. Sign and hand. Eh, artinya tanda tangan bukan? Iya, betul. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Eh, itu apa sih yang nomor 4 tuh? Yang genusit? Iya, maksudnya disusun lagi Eh, dalam bahasa itu ada. oh, bentar. Signature. Ya, that's good. Ya, oke. Signature. Thank you. Oke, next one, Vigo. Oke, next number 5. Clue-nya tuh ada sick and head. Ya, itu clue-nya. And hand. Sick and head. Yes. Ada yang tahu? Clue-nya sick and hand. Ayo guys, waktu-waktu. Sick and head. Ada yang tahu guys? Teman-teman? Teman-teman, please answer. Aku boleh nyoba lagi gak, Kak? Boleh. Susah. Boleh. Oh, Jadi apa ininya? Cluenya apa? Sick Go. and Oh, sick kan sakit. Kalau head kan kepala. Ya, Eh, head bukan? headache. Headache. Ya. Ya, betul, headache. Oke, that's good, Herlina. Okay, quiz is over. Let's jump to the presentation. Okay, next. Yeah. Okay. The first is introduction to business English idioms. Idioms are phrases with special meanings beyond the words. They add color to business talk. This presentation cover key idioms, usage tips, and real example. Nah, jadi idioms itu apa? Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia ya, idioms itu contohnya kayak kalau dalam berbisnis itu kayak turun apa namanya? Banting harga kayak gitu. Apalagi angkat kaki yang gitu-gitu. Nah, pengertiannya itu adalah ungkapan atau frasa yang maknanya tidak bisa ditebak secara harfiah dari kata-kata penyusunannya kayak gitu. Oke, next. Hmm. The importance of business English idioms. The first is nuance communication. Idioms help grasp subtle business meanings, competitive edge, master idioms to stand out globally, and then professional image. That means is using idioms boosts your credibility and rapport. And then regular use, it means a 2023 survey shows 65% of native speakers use idioms often. Nah, jadi kenapa sih pakai idioms ini penting dalam berbisnis tuh? Karena sebentar. Karena dengan memakai idioms ini komunikasinya itu jadi bernuansa, terus ada juga citra profesionalnya juga, jadi dapat meningkatkan lah gitu kredibilitasnya dalam hubungan berbisnis. Kemudian menggunakan idioms juga bisa sebagai keunggulan kompetitif, jadi biar menonjol gitu secara global. Nah, kemudian biasanya native speaker juga biasanya menggunakan idiom seperti itu. Next. Oke, common business idioms, success and challenge. Jadi di sini ada dua tipe idioms dalam bisnis. Yang pertama, idioms for success.
The example is hit the ground running. It means start well immediately. The next one is think outside the box. The mean is be creative. And then for idioms challenge, the example is burning the midnight oil. It means working late. And then touch base, it means brief connect. Nah, itu adalah contoh-contoh dari idioms dalam bisnis yang for success and then for challenge. Next. Idioms for deals, communication, and meetings. Ini adalah contoh-contoh idiom saat membuat kesepakatan dalam bisnis ataupun dalam meeting. Yang pertama ada seal the deal. It means finalize an agreement confidently. And then number 2 is get down to business. It means focus on the main task quickly. And then number 3 is on the same page. It means everyone agrees with the plan. And the last one is call a spade a spade. It means speak directly and frankly without sugarcoating. Okay. The next one is ice breaking. Ice breaking will be commanded by Vigo again. Okay, Vigo. Ice Oke, breaking. minta tolong buat nyalain kameranya. Yang ada di rumah, kalau di jalan nggak apa-apa. Yang di rumah boleh dinyalain kameranya. Itu segini. Ismaya, nyalain Ismaya. Guys, ayo, ini seru. Ini seru, serius. Insya Allah seru. Yang di rumah nyalain kameranya. Gak apa-apa, mantap belakang juga. Kak Diva, Kak Dava, Kak Fasya, Kak Ardianto, Kak Cindy, Kak Mamo, Kak Dita, Kak Will, dan Kak Jidan, boleh kalau bisa, boleh dibuka. Aku lagi di pasar. Oh, oke. Yang itu aja, yang ada di rumah. Tahu Ya, yang lagi di rumah aja. Ini udah kali ya, udah seginian. Oke, udah. Sepertinya udah. Oke, langsung aja. Jadi ini game itu gampang, kayak cuma nyari barang yang sekitar aja. Ntar misalkan saya nyebutin apa ya, gelas misalkan. Ntar kalian nyari gelas. Ntar kalau udah ketemu, tunjukin ke kamera. Ntar ada hadiah unik dari Jelita besok pas offline. Mengerti gak? Kayak ngerti ya? Berarti nyebutnya pakai ini ya, pakai bahasa Inggris ya? Ya kayak gitu. Yang Tapi- gampang ya. Iya, ya aman. Pasti ada di sekitar gue, yang ada di sekitar gue. Ya, yang sekitar aman. Udah pada siap belum? Oke, siap guys. Ya udah ya. Tolong carikan pillow. Pilau. Pilau. Girly dulu. Catat girly gel dapat hadiah besok gel. Gitu ya. Gue ada berapa orang? Berapa ya? 5. Iya. Oke, next. Jelita mau nyoba itu gak? Enggak, Vigo aja. Oke, nomor 2. Siap-siap ya guys. Siapa cepat dia dapat. Besok lumayan hadiah. Oke, nomor 2 tuh charger. Lumayan lo hadiah. Herna dulu. Oh, Lina dulu, oke. Tulis Oke, dia. Herna. Ntar yang paling banyak ditulisin namanya yang paling aktif. Ntar sama ibu ditambah nilai. Oke, Number 3. Number 3, oke.
Number 3. Oke. Eh eh, book. Book. Audi. Audi. Oke. Skornya masih 1 sama semua ya. Ya, Yang belum Pasya, aduh Pasya parah pas. ada dua kesempatan lagi guys. 2 lagi. Oke. 2 lagi. Jel ada ide juga Jel. Oke. Oke. Number 4. Tolong carikan saya a pen. 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 Audi. Audi 2. Iya. Berarti Audi 2, Girly 1, Herlina 1. Ya, sementara Audi memimpin. Oke, number 5. Oh, ini yang di luar kamar terusnya nih. Yang di luar. Oke. Tolong carikan saya shoes. Shoes. Mantap. Shoes ya. Shoes. Shoes. Soes. Terus saya itu deh. Kamu deh Ismaya pakai ya Ismaya. Shoes. Shoes. Bukan sweet. Itu Herlina 2. You wanna look my shoes? There. My shoes. Go, one more deh, go. Ini oke. one more. Oke. Satu lagi berarti ya, satu lagi. Soalnya ada 2 yang sama. Oke. Number 6 berarti ya. 6. Sebentar apa ya? Herlina, Audi, ayo. Pardon Jel. Tapi jangan nanya ke aku, kalau nanya ke aku kelihatan gak sih? Oke. Number 6 berarti tolong carikan saya key. Bebas apa aja. The key. Key, guys. The key. Itu Audi. Audi? Audi. Oke. Audi is the winner, guys. Ya berarti Audi skornya 3. Audi winner. Herlina 1. Aku ada melihat loh, banyaknya. Selamat Audi. Catat Jel, Audi Jel. Udah. Audi is the winner ya. Ada hadiah ya Audi dari Vigo. Ya besok ambil ya Audi. Okay. Let's get to the presentation again. Will be commented by Vigo. Oke, saya lanjut. Financial idioms and more. The slide. Finance. Contohnya tuh bottom line, misalkan kayak istilah gitu. Refers to the final result, especially financial outcomes like profit or loss. In meetings or report, asking what's the bottom line is a way to cut through the details and get straight to the main result. Contoh yang lain tuh ada keep your eye on the ball. Is on idiom that encourage focus. In business, it means concentrating on goals or tasks without distraction. Contoh satu lagi, in the red means the business is losing money, often shown in red ink on financial statement, while in the black means it is profitable. Lastly, cut corners is a warming idiom, while it means doing things quickly or cheaply. It usually implies reduced quality or risk. These idioms offer colorful, efficient ways to talk about financial realities. Jadi contohnya tuh kayak idiom yang berkaitan dengan keuangan dan kinerja.
Kayak bottom line itu mengacu pada, artinya tuh kayak mengacu pada hasil akhir, terutama dalam hal keuntungan dan kerugian. Dalam rapat atau laporan tuh kadang ada pertanyaan apa bottom line-nya. Nah itu tuh artinya tuh biasanya digunakan untuk langsung membahas hasil utamanya. Oke, next. How to learn and use business idioms. This slide provides practical advice on learning idioms. It begins with the importance of exposure. Reading and listening to native content help listeners naturally acquire idioms. Next, it encourage active usage. Applying idiom in writing or speaking with fluency. However, it warns against overusing them, stressing the need for subtlety. Idioms should sound natural, not forced. Most importantly, learners must understand the meaning of each idiom before using it to avoid misuse that could cause confusion or miscommunication. Jadi kalau tim Indonesia itu kayak memberikan saran praktis untuk mempelajari idiom. Pertama tuh disebutkan pentingnya terpaparan membaca dan mendengarkan konten berbahasa Inggris akan membantu kita memahami idiom secara alami. Penggunaan aktif dianjurkan, itu yang paling penting. Memakai idiom dalam tulisan dan percakapan akan meningkatkan kefasihan. Jadi kita harus berlatih gitu. Kita juga diingatkan untuk tidak berlebihan dalam penggunaannya karena bisa membingungkan lawan bicara kita atau pendengar. Idiom harus digunakan dengan halus agar terdengar alami. Yang terpenting, kita harus memahami makna idiom secara menyeluruh sebelum menggunakannya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, next. The slide offers our example scenario sealing a deal. This slide offers a typical scenario showing idioms in action. First, a business professional meets client to discuss their needs. Then, they negotiate terms, talking through freezing, deadlines, and responsibility to reach a fair outcome finally. When both parties agree, they seal the deal. The use of idioms reflects real-life business conversation and show how this expression can bring professionalism, confidence, and quality to dialogue. Artinya tuh, jadi slide itu menyajikan skenario nyata yang menunjukkan bagaimana idiom digunakan. Pertama, seorang profesional bertemu dengan klien untuk membahas kebutuhan mereka. Mereka juga melakukan negosiasi, membicarakan harga, tenggat waktu, dan tanggung jawab agar tercapai kesepakatan yang adil. Setelah semuanya setuju, mereka menutup kesepakatan. Penggunaan idiom dalam skenario ini mencerminkan percakapan bisnis yang sebenarnya dan menunjukkan bagaimana idiom menambah kesan profesional, percaya diri, dan kejelasan dalam komunikasi. Okay. Conclusions, mastering business idioms. The final slides wraps up the presentation by reinforcing the importance of idioms. Using idiom enhance communication by making it rich and more authentic. With consistent and confidence, the key takeaway is that idioms should always be used appropriately, made to the audience, topic, and setting. Learners are encouraged to keep exploring, listening, and reading to grow their business vocabulary continuously. Jadi artinya tuh slide ini tuh menutup presentasi dengan menegaskan kembali pentingnya idiom. Penggunaan idiom memperkaya komunikasi dan membuatnya lebih alami. Dengan latihan yang konsisten, siapapun bisa meningkatkan kefasihan dan kepercayaan diri. Pesan utamanya adalah bahwa idiom harus digunakan secara tepat, disesuaikan dengan audiens, topik, dan situasi. Itu tuh yang paling penting. Harus disesuaikan dengan audiens, topik, dan situasi. Kita tuh juga dianjurkan untuk terus mengeksplorasi, mendengarkan, dan membaca untuk memperluas kosakata bisnis secara berkelanjutan. Okay, next. Yeah. Okay, thank you, Vigo, for the explanation. I think it's all done, yeah, guys. The next one is for the question. Any question, guys? Any question, everyone?
Boleh yang mau bertanya, kita buka untuk 3 pertanyaan ya. Mau Ayo, tanya guys. dong, Kak. Boleh. Siapa, Kak? Kak Eh, Audi. Iya, izin tanya ya. Why is it important to understand idioms in international business? Jadi pertanyaan tuh, mengapa penting untuk memahami idiom ini dalam bisnis internasional? Please explain, Igo and Jelita. Thank you. Okay. Sorry for the rules is we collect first and then we answer all of them. Ya guys, jadi kita kumpulin dulu 3 pertanyaannya, habis itu baru kita jawab. Aman? Aman, Kak. Okay. Next question. Next question. Question number 2, guys. Aku mau aku. Boleh. What is your name? Amelia Diva. Okay. How does paraphrasing help me in meetings or presentation? Bagaimana paraphrasing membantu dalam rapat atau presentasi? Okay. Next. One more, guys. One more. One question more. Want to ask. Again. Okay. The question is why use idioms carefully in business writing? Thank you. Okay. For the first question, we'll answer by Oke, Vigo. Oke, saya jawab yang satu. Pertanyaan itu tadi itu why is it important to understand idioms in international business? Ya, jadi the answer is understanding idioms help prevent miscommunication and shows respect for cultural nuance. It builds trust and improves collaboration in global settings. Jadi artinya tuh memahami idiom itu penting banget untuk mencegah salah paham dan menunjukkan penghargaan terhadap nuansa budaya. Hal ini juga membangun kepercayaan dan meningkatkan kolaborasi di lingkungan global. Ya begitu, Audi. Oke, thank Cukup, you. Audi. Udah cukup. Thank you. Ya, sama-sama. Okay, for the next question, will answer by me. Wait, guys. I want to read the question first. Wait a minute. Wait. Okay, the question is, how does paraphrasing help in meetings or presentation? The answer is paraphrasing ensure clarity, confirms understanding, and highlight key points. It also shows active engagement and help tailor message to diverse audiences. Okay, I think that's it for the answer. Apakah cukup menjawab Kak Amelia Diva? Cukup. Okay, thank you. Next, we'll answer by Vigo again. Oke, tadi itu pertanyaan dari Nabila Fasya. Pertanyaan, why use idioms carefully in business writing? The answer is idioms may confuse non-native speakers. Using clear, direct language improves understanding and maintains professionalism in international communication. Jadi idiom juga dapat membingungkan pembaca, jadi kita harus hati-hati sama menggunakan bahasa yang bukan berasal dari kita
menggunakan bahasa yang jelas dan langsung meningkatkan pemahaman dan menjaga profesionalisme dalam komunikasi internasional. Kalau sudah cukup, Nabila. Cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Okay, thank you for the question, guys. Now we jump to question by us, by me and Vigo, for you, for all of you. Kita akan bertanya sekarang kepada kalian. Ada 10 pertanyaan. Boleh yang mau menjawab langsung aja nyalakan mikrofonnya. Okay, listen carefully. The first question is, why is it important to understand idioms in international business? Why it is important to understanding idioms to international business? Oke, siapa yang mau jawab? Oke,